to the ball game. Ball game na po. Salay isa. Salay isa. Nakuha ni Montserrat. Yan na. Yun, pinasbreak na doon. Tinira, binala, shoot! Galing! Ni number 19, bagong pass. Maandal. Bumali agad. Maandal. Maandal. Bicol. To Fernandez. Nice pick. Oh. Kahanap po ng kakampi. Nakita ni Fernandez. 3 seconds. 3 second violation si Calyado. Number 16 on the rebound. Uli. Tinira po. Baba! Yan sa lubong! Bicol on the drive. Bicol. Naghanap po ng kakampi si Bicol. Nakita si Fernandez. Binili kay Bicol. Kasuga! No good. Para sila galing, pumipitik pa. Oh, sa likod! Sa likod! Kunin mo tayong bola! Binaba po ni Montserrat ang bola. Pinasa kay Corpus. Pinasa sa loob. Ganda ng tira. Montserrat. Paul Montserrat. Number 23. Warning for penalty ang Sky Blue. Bicol looking for his teammate. Pinasa kay Calyado. Pinasa kay Alipo. Short. Yanes. Yanes. Didiretso ata ni Yanes. Pinasa sa gitna. Nice. Nice. Loko. Sumala. Corpus. Corpus. Kamersa si Corpus. Pinasa kay Maandal. Maandal again. Benas ang bagong pasok na ito. Maandal. Takbong mayaman. Oh. Takbong mayaman. Maandal. Bicol. Bicol on the B1. Pinasa kay Fernandez. Nakuha ni Lianes. Ganda na naman nakuha ni Lianes. Naku, sipa. Kaso nasipa ang bola. Kicking the ball. Lianes. Last 27 seconds. Uli na naman. Still na naman po. Nice trip po ni Corpus. Oy, Paul. Ang Paul pa. Paul Fernandez. Number 14. Yo. 1 point by Kalupa. Oy, 14 seconds. Last 12 seconds. 11, 10, 8. Oh. Same ball, same ball. Hey, 8 pa tawag yan. Ah, di na 8. Ano, 2 seconds sila. Ano? Dali, dali. 8 pa. 8 seconds, 8 seconds. Add mo, add. Op. Ito pa. Katlak. Salubong yan, salubong. Lakas. Time!